أثناء المذكر ندالو سماعتنا نذكر عرفتي مورال با ناي وردا رايا لاماطا مبر راعي زبن مبل 32 سروع قبائنا بعلو تخفيتلو እሺ ናይሎ ማዓንቲ ጉባኤና ናይ ወረዳና ወረዳ ራያ ለማጣ አመራርሓ ናይ ምጽዳቅ ፕሮግራሚናቱ ቀዳማይ ፕሮግራምና ለሐዝናዮ ስለዚህ በቀዳምነት ተወካሊ በጽፈት ህወሓት ወረዳ ራያ ለማጣ ላፍታ መድረክ መጽዮም ሕጺ ከቅሩልይ ይዕድም يقنيلي زخبركم مكتل أفوقوائن توكاليت أفوقوائن زخبركم عبالات بيت مخري وردا رايا لاماطا زعدد زتوهاني نامسكونكم أقدمي مقع نزا خبرت علت بسلام الراقبنا كبل يفوتو زتخبر بيت مخري وردا رايا لاماطا نتوم كابزي كتيل زقروم أمرارحا نخور أيت دانيال تامرات زجية بمكتل وانا محداري وردا رايا لاماطا نوانا محداري وردا رايا لاماطا قينوم نخشملنا بتحتنا نحتت كبور أتو دانيال تامرات زجية درجات مرتهم زملكت ماستريت ديجري بفيدرال ستدي ويدما leadership and good governance أب ملس زيناوي أمرارها أكاديمي أديس أبا 5 تمرقوا الناقلزنا صراحة المدمدما كم زصعب يقتصل يخون كاب شحنت شعات 209 كساب شحنت شعات 209 شمونتن أمتمرت كم ممهرنت كساب أمرارها تمرتي أفتفالا لي ورداتات كم زصرحو كاب شحنت شعات 209 شعاتن كساب كلتشحن كلتن أمتمرت أب يونيفرسيتي أديس أبا الناتم هارو كم زصنحو أب كلتشحن سلسن عامة مردما مكتل محبرة وقداي كتما لامات أخوينهم زقول قولوا مخانهم كاب كلتشحن 4 كساب كلتشحن 5 عامة مرد حلافي ركب هزبن منقسن كتما لامات كاب كلتشحن 6 كساب كلتشحن 7 عامة مرد بدرجة مكتل كنتيبا حلافي قداوتات هزبي كتما لامات أب كلتشحن 8 عامة مرد حلافي بيت مزجاجا كتما لامات أخوينهم مسرحومن كاب كلتشحن 9 كساب كلتشحن 11 عامة مرت ورح حدار دما بدرجة كنتيوا حلافي بيت صحفة حوحات بروباغندا خوينهم مسرحومن كاب كلتشحن 11 حدار ورحي كساب كلتشحن 12 مسكرم ورح دما أب تمرتي فيدرال ملس زيناوي أمرارها أكاديمي الناتم هارو زصنحو مخانهم كنقلص نفوتو بدمرو نلعلي 27 عامت عمق صراح لمدي زلوا مخانهم نحبرنا أبتي جنسيدا وخينات كونتات مستفترة دما أمخته تجري ناي وعلم إجام كم استواتون أبتوان قتمون بتوم تصفح فحتي حيلتات حدا جنيا رئيس سبرات ويدما موجداتي كم زوات حمن كابزوات حم قدات مسلحان دما ناي قالسي ناب قالسي تمليسوم أبتي ناي حزز نبر وردانا ودبنا حوحات ناي مدحان كبيد قالسي أب كتما علاماتان وردا رايا علاماتان بودو تمديوم بودو حوحات تمديوم بلا علواينت النامرحو ناي وعلم إجام ستتصاوتو مخانوم إزز تخبره بيت مخري فولتو يقبع زتخبركم أبالات بيت مخري وردا رايا علاماتا إزي فريدكم دما نستخبرو أيتا دانيال تامرات زجية بمكتل وانا محداري ناي وانا محداري سرحتي كسرحو وردا رايا لاماطا بيت مخري شمت كتزرقلنا بتحتنا نحتت بودن بس في زقرة ناي شمت بتعمي
ዳንኤል ፈልጦና ማለት እዩ ኣብ ከተማ አላማጣ ኣብ ተፈላለዩ ሓላፍነት ላሰርሐ ምጽናሑ ካላይ እስካብ ሕዚ ማለት እዩ ትነወሮ እስካብ ቅድሚ ሕዚ ነወሮ እስካብ ሕዚ ኣብቲ ቃልሲ ነበረ ምንዋሩ ካላይ ብስነ ምግባር ዝተሃነጸ ምስ አንደበት ዝሐሸ ናይቲ ከባቢ ባህሊ እውን ይፈልጥ እዩ ኣብዚ ከባቢ ተወለደ ኮረም ተወለደ ስለዚህ ናይዚ ከባቢ ቃልሲ እውን ይፈልጦ እዩ ናይቲ ህብረተሰብና ባህሊ እውን ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ዳንኤል ቅድሚ ሕዚ እውን ፈልጦና ኣብቲ ቃልሲ ከተማ ነበረ خذ دم أزانا حزي ناي ودم دحان دم بالعلاونة فلاي نحنا درايا الله ما طال حاجة زين مثلا أبز درجة زك نبص حرقة ناون حدا ناي قال سأكلنا يكمل سلد دلخي تخكلني أنا شموت أكرر واس تخكلي يكمل دلي كور أتدانيال نرايا الله ما طا مكتلم ما حدا رخينا مو لكشيوم بزقرة حصل تخكل يقبوا مونيو وطاتيهم سلازي كمان سيب مخان متن بتمرتون ماستريو سلازي لزعد زياس لاو صبو من قد كمر حايلنا سلاز قمتنا يقبايو بقعون يزب الامن سلازلنيو يخدنايو موز تخورو ايت دانيال تامرات همتو لقربه هي وتاريخكم يا سمعنا يلنا كور ايت دانيال تامرات نوردا رايا لاماطا بمكتل وانا محاداري نكسر قلنا بزقربه مسرت أب قور ايت دانيال تامرات دقاف تاليكم دقاف أوردو دمسة عقو ايت دانيال تامرات بمولد دمسين نورد رايا لاماطا مكتلا محاداري خوينهم استدقفو ب ناي وردانا حقن من محدارن قام كوميتي أكابي ناي قال محلا مفصام سنه سرعت كفصملنا كور ايت دانيال تامراتن كور ايت غويتهم هافتن نام مدرختو مصمم محلا يكفصملنا مالت انا ايت دانيال تامرات انا دانيال تامرات ابز علت زي اب قدمي بيت مخري اب قدمي بيت مخري قربه مكتل وانا محضر خوينا انت شيوم مكتل وانا محضر خوينا انت شيوم نحق منجست امان بمخان نحق منجست امان بمخان كاب حزبن منجستن زوردا استوهابني كاب حزبن منجستن حزب وردا رايا لاماطا استوهابني حلافنت بقنعنا بتوفاينت كمون حقن سرعاتن مسرت بمقبار سرحي كفصم قالياتي مو كابزي قصينا بكور مكتلا محدار وردا رايا لاماطا كابينيو مقريوم بشومات نكصدق زرزرنا كابينه كقرولنا نقوم عدلك مالتي استخبروا ايت عبدو عامر تادسه حلافي زفر غداي سرحتنيات تساتفون تتقامنت حبرسب درجه تمرتي ديغري باغريكالتشرال اكستنشن مقاله يونيفرسيتي سرح لمدي زملكت دما كاب 1997 كسب 2009 عام تمرت بعلمويا حرشان اوردا ريال لماطا كاب كلتش عسرت كسب كلتش عسرت قلت عام تمرد ما أبيت صحفت وعات وردا ريال لماطا ركب حفاش ودابتات كاب كلتش عسرت قلت عام تمرد كسب حزد ما بعلمويا حرشا وردا ريال لماطا خوينم زاقلقلو زلو أمرر حيهم بدمر العلي إسران حد عمت أبستفلاليو مسرابيتات على فنتن بمولو كنعنان توفاي نتن زاقلقلو أمرر حيهم أما وقتا تقراي دما لعلتو هاو لوقتها يوم يسرح زنبورم خانو نحبرنا أبزي نايحزو ودب وعاتنا يمدحان كبيد قال سوون لوقتها يوم نايبعلم جام كم استطاعتو أزبيت مقري كفلتنا يقبا كبو زخبركم أولات بيت مقري ورد اللاماتا دما أزي فاليتكم نستغبرو أيتا عبدو عمد تادسة بحلافي زفر قداي سرحتنيات تساتفون تتقامنت الحبرسو وردا لماطا شومت كصرقلنا بتحتنا يحتت سالساي استخبروا ايت كوبي سيساي منقشا اب حلافي بيت صحفه تمرتي بحلافينت
ደረጃ ትምህርቲ ማስተር ዲግሪ ብኢዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ ማናጅመንት ስራሕ ልምዲ ዝምልከት ካብ 1992 ክሳብ 1996 ዓ.ም በመምህርነት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ከም ዝሰርሑ ካብ 1997 ሕዚ ድማ ኣብ በቺፍ መምህርነት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዘገልገሉ ምዃኖም مدمر للعلي سران حمشت عمت أبستفلالي وردات على فنة بملو قنعنا توفاينت زاقلقلو أمرارها يوم أما كتتقرايد ما لوقتو هايوم يسارح خمز نبرو نحبرنا أبتي ناي حزود دمنا حواتنا يمدحان كبير قال سوون لوقتو هايوم نايب علوم جام كم تسعاتو زيز تخبر بيت مخريك فلتنا ندلي زخبركم أبيات زخبركم أولاد بيت مخري ورد ريال لما تدما زي فلتكم نتصوروا أيتا كوبي سيساي منجشا بحلافي بيت صفات مرتي ورد ريال لما تا شمت كصدقلنا بتاتنا تيق بمقصال ممر مسارات قبر مدن تكلا هيمانوت باستمرت له يونيفرسيتي توبيا سيفيل سيرفيس بابليك ادمنستريشن كاب 98 كساب كلتش حدا عمت مرات بمهمرنت كاب 1998 كساب كلتش حدا عمت مرات بمهمرنت كاب كلتش كلتي كساب كلتش 6 برس مرنت اب كلتش شوعته كساب كلتش 9 بمهبر دك انستيو ادو منبر وردا رايال لماطا كاب كلتش 10 كساب كلتش 10 مكتل حلافي بيت صفات نقد اندستري كاب كلتش 13 كساب كلتش 17 بمكتل زفر منجستاي قلقالوت خوينن ناصر حزن برام خانن أما خطأ أودو مدحان عبي أستواصو زجبرا ين سلزي نمكتل على فينا زفر منجستاي قلقالوت خوينن نكمرحا سلاز غربنا زخوركم عبالات بيت مخري شومتن كتاز أورلي بتحتنا يطيق سلزي أبزو مربعة بشومت بمكتلوانا محادار لقربو حساب تليكم نايدقاف حساب مجمريا كويجن بتلي أود من حال بتعمل ناس عارض المسألة سواي مالتي كاب معراب تفناقل موسيو كون كواجاون تملس تفناقلو خزون أو جزء أو رئاتي خوينين هالليكوا ودب مدحان بتعمل سعرام ودبنا أبزك بس حد جرا كوي حاد مالتي سلزي بدنبي ذكور مكرويت استردوا كاسدقلنا أنا ون بتحتنا إلى حتت تعمد أنكر راس للغنى صدقنا الحمد لله ويدل سلازي لزعوال بيت مخري إذا شموت زي تقبلنا يني أنا أمر رحنا وردنا كوني خلي يوم لبد دمسي إيد بإيد الشاوردو تقاوموا تهاليو خذون أولاد بيت مخري طرح تقاوموا يلي دمسة عقوت هاليو دمسة عقوون يلي سلازي تمر بعته شمونياتات بملء دمسي بيت مخرزي دقيفوا ومرلو سلازيك على محل أنك فتصمو لا بقدميتي موصلو مالتيو أنحنا أبزع علت إزي أبقن بيت مخري ورد رجال ما تقربنا بحلفت بيت صحفة تنشيم نحق منقستي تأمان بمخان كاب هزون منجستن زوار الرجال لما تا استوعبنا حلفنات بقنعنات بتوفاينات كم أون حقن سرعتنا سرارحان مسارات بمقار سرعتنا نكن في الصم قالنات سنة يغني لي كبرت مكتل أفقوين توكالت أفقوي ويزوره برهان كيدانو زخبركم أولاد بيت مخري هذه يا فلتوم أنت تحزوا لي دلي لا قروم سبات أيت حلفهم حدش حلافي بيت صحفات لمعت فاينانس أيت أباي كلايو حلافي بيت صحفات عنا أيت جيون حدش حلافي بيت صحفات كونستراكشن قدم قبل بحلافنا صارحوا لنا وريهم حزون حلافنتهم زلوا يقصر لهم عفل توقته ولا إيه يعني لي
እዚያው ቅድሚ ሕዚ ኣብ ቤት ምክሪ ቀሪቦም ብሕጋዊ መንገዲ ዝተሾሙ ኣካላት እዮም ሕዚ እውን ኣብ ዘለዎ ዝቕፅል ዘሎ ምዃኖም እዩ ተፍልጦ ተዋሂቡ እኒኦ ሕፂ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ልሽየም ስለኒአና ብምክትል ኣፈ ጉባኤ ተታሒዙ ዝነበረ ቦታ ብካሊእ ሰብ ስለትካኣሎ ዕድሉ ለቤት ፅሕፈት ሕወሓት ወረዳ ራያ ኣላማጣ ከብየ ማለት እዩ እሞ ዝኽበርኩም ኣባላት ቤት ምክሪ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ሕዚ እውን ካብቲ ዓንቶ ዘቕረብኮ ብምቕፃል ክብርቲ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ብርሃን ኪዳኑ ታደሰ ብናይ ውድብ ኣሰራርሓ ናብ ካሊእ ቦታ ተዛዊረን ስለ ዘለዋ እቲ ቦታ ብካሊእ ንትክአሉ ስለ ዘለና ናይቶም ዝትክኡ ኣካል ከቕርብ እየ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂለ ዝተኸበሩ ኣይተ በርሀዳኛው ኣገዞም ብምክትል ኣፈ ጉባኤ ደረጃ ትምህርቶም ዝምልከት ዲግሪ ብማናጅመንት ስራሕ ልምዶም ዝምልከት ድማ ካብ 1977 ክሳብ 1987 ዓመተ ምህረት ኣብ ምግዳል ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ 1988 ክሳብ 1993 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ቀበሌ 01 ከተማ ኣላማጣ ኣመራርሓ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ካብ 1993 ክሳብ 2005 ዓመተ ምህረት ድማ ሓላፊ ፀጥታን ምልሻን ወረዳ ራያ ኦፍላ ኮይኖም ራያ ኣላማጣ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ካብ 2002 ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ድማ ናይ ሕርሻ በዓል ሞያ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኮይኖም ከም ዝሰርሑ ይፍለጥ ብድምሩ ልዕሊ 40 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታትን ቤት ፅሕፈታትን ብዝተፈላለዩ ሓላፍነትን ብሙሉእ ቅንዕናን ተወፋይነትን ዝምስገን ስራሕቲ እናሰርሑ ዝመፁ ኣመራርሓ ምዃኖምን ካብዚ ብተወሳኺ ኣባል ቤት ምክሪ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኮይኖም እውን ክሳብ ሕዚ ዘገልግሉ ዘለዉ ምዃኖም ክንሕብር ንፈቱ ነቕ ዘይብል ህዝባዊ መትከል ዘለዎምን ኣብ መኸተ ትግራይ ድማ ልኡኽ ተዋሂቦም ይሰርሑ ከም ዝነበሩን እናሓበርና ኣብቲ ናይ ሕዚ ውድብና ሕወሓት ናይ ምድሓን ከቢድ ቃልሲ እውን ልኡኽ ተዋሂቦም ናይ ባዕሎም እጃም ከም ዝተፃወቱ እዚ ዝተኸበረ ቤት ምክሪ ክፈልጦ ይግባእ ዝተኸበርኩም ኣባላት ቤት ምክሪ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ነዚ ፈሊጥኩም ድማ ንዝተኸበሩ ኣይተ በርሀዳኛው ብምክትል ኣፈ ጉባኤ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ሽመት ክተፅድቁልና ብትሕትና ንሓትት መሃምቲ ብሕወሓት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ክቡር ኣይተ ኣማኒኤል ገረዝጌር ዝቐረበ ኣይተ በርሀዳኛው ያው ህይወት ታሪኮም ሰምዕናየ ኒአና ኣብ ኣይተ በርሀዳኛው ወይ ድማ ክቡር ኣይተ በርሀዳኛው ድጋፍ ሓሳብ ለለዎ ተሃልዩ ኣነ ተጋዳላይ በርሀዳኛው ዝሓለፈ መልእኽቲ ተልዩ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ብዛዕባ ናይ ሕዚ ዘለናዮ ኣብ ናይ ፖለቲካ ምስቅልቅል ብጣዕሚ ብፅንዓት ብዘይምብጋር ዝተቃለሰ ተጋዳላይ ስለ ዝኾነ ንዝሕዚ ተዋሂቦ ዝኒሆ ሓላፍነት ይወቕዖ ኢለ ስለ ዝኣምን ኣነ እውን ደግፍዮ ኣለኹ ብሓሳበይ ነለይ ኣነ ኣብ ብፃይ በርሀዳኛው ከምቲ ህይወት ታሪክ ዝቐረበ ብህወሓት ቤት ፅሕፈት ቅቡል ገይረ በርሀዳኛው ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ይኹን ኣብቲ ቃልሲ ናይ 17 ዓመት ሙሉእ ዕድመ ልክዑ ዝበዝሕ ዕድሚኡ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ህልኽካ ዘጠር ዘወድእ ንደርጊ ንምድምሳስ ተኻሽሑ ኣካሉ ጎዲሉ መፂኡ ድሕሪ 83 ዓመተ ምህረት እውን ድሕሪ 83 ዓመተ ምህረት እውን ኣብቲ ናይ ልምዓት ዘሎ ስራሕትታት ኣብ ወረዳታት ከም ዝተቐረበ ኣብ ፅቡቕ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ሕርሻ ገጠር ልምዓት ቤት ፅሕፈት ሰራሕተኛ ኮይኑ እንዳሰርሐ መፂኡ እዩ ሕዚ ግን ኣብዚ መጨረሻ ክገልፆ ዝደሊ ነገር ኣለኒ ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣብዚ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ህልኽካ ዘወድእ ፖለቲካዊ ጥምጥም
ከቢድ ዝኾነ ቃልሲ እናገበረ መውፅእ እዩ መጀመርያ ካብቶም ዋና ናይ ወረዳ ራያ አላማጣ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክንጅምር ተለና ኣብዚ ድሕሪ ጉባኤ መጀመርያ ምስ ጀመርናዮ መበል ሓሙሽተ ተጋድልቲ ጥራሕና ተሰሊፍና ኣብዛ ወረዳ ኣብቶም ሓሙሽተ ተጋድልቲ ሓደ በርሀ ዳኛው እዩ ቀጥታ እዩ ተፀምቢሩና ዋና ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ካብ ወረዳ ክሳብ ጣብያ ክሳብ ዋህዮታት ክሳብ ጉጅለታት ክሳብ ጣብያታት ክሳብ ቁሸታት እንዳኸደ ውድብ ንምድሓን ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣካይዱ እሊሆ ኣብዚ ቤት ምኽሪ እዚ ቃልስና እውን እንዳተዓወተ ወረዳና እውን ፅቡቕ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ንበርሀ ዳኛው ኣብዚ ቤት ምኽሪ እዚ ዘቕረብዎ ታሪክን ፀብፃብን እቲ ቦታ ተዋሃውን ቅቡል ገይረ ብጣዕሚ ዘመስግን ማለት እዩ ኣነ ኣይተ በርሀ ዳኛው ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ ወረዳ ራያ አላማጣ ቀሪበ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኮይነ እንትሽየም ሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ ህዝብን መንግስትን እዚ ወረዳ ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብቕንዕና ብተኣማንነት ከምኡውን ንሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስርሐይ ንክፍፅም ቃል ይኣቱ ሕዚ እቲ ናይ ሕዚ ሽሞት ስለ ዘሎ ነቲ ንምክትል ዋና መሓዳሪ ወረዳ ራያ አላማጣ ሽመት ንከፅልቁለይ ንኦም ታይስሙ ይበለኹ ዝከበርኩም ኣይተ በርሀ ዳኛው ዝከበርኩም ኣባላት ቤት ምኽሪ ሕዚ ዛቕርበን ብሓላፍነት ዝተኸበራ ወይዘሮ ብርሃን ኪዳኑ ታደሰ ብሓላፊ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት ዝኸበራ ወይዘሮ ብርሃን ኪዳኑ ታደሰ ደረጃ ትምህርተን ዲግሪ በአኒማል ፕሮቴክሽን ኤንድ ሄልዚ ኣብ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቓ ስራሕ ልምደን ዝምልከት ድማ ካብ 1999 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ወረዳ እምባላጄ ሕርሻ ቤት ፅሕፈት በዓልቲ ሞያ ሓፍቲ እንስሳ ኮይነን ዘገልገላ ካብ 2001 ክሳብ 2002 ዓመተ ምህረት ምክትል ውዳበ ወረዳ ራያ አላማጣ ኮይነን ዘገልገላ ካብ 2003 ወርሒ ሕዳር ክሳብ 2004 ዓመተ ምህረት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ከተማ ኮንስትራክሽን መንገድ መጓዓዝያን ወረዳ ራያ አላማጣ ኮይነን ኣገልጊለን ካብ 2005 ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት በዓልቲ ሞያ ሕርሻ ወረዳ ራያ አላማጣ ኮይነን ካብ 2017 ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት በደረጃ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ወረዳ ራያ አላማጣ ኮይነን ኣገልጊለን እየን ብድምር ልዕል 19 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ቤት ፅሕፈትን ብምሉእ ተወፋይነትን ቅንዕናን ዘገልገላ ምዃነን ንሕብር ኣብ መኸተ ትግራይ ድማ ልኡክ ተዋይወን ይሰርሕ ከም ዝነበራን ኣብቲ ናይ ሕዚ ውድብና ውሓት ናይ ምድሓን ከቢድ ቃልሲ እውን ልኡክ ተዋይወን ናይ ባዕለን እጃም ከም ዝተዋፅአን ሕዚ ድማ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ክፈልጦ ይግባእ እናበልኩ ዝተኸበርኩም ኣባላት ቤት ምኽሪ ወረዳ አላማጣ ድማ እዚ ፈሊጥኩም ንዝኸበራ ወይዘሮ ብርሃን ኪዳኑ ታደሰ ብሓላፊ ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት ወረዳ ራያ አላማጣ ሹመት ንከፀድቁለይ በትሕትና ይጥይቕ መላው ዝተኸበራ ወይዘሮ ብርሃን ሓሳብ ርእይቶ ገለ ተሃልዩ ታይስሙ ሓደ ግዜ ያው ርእዮማ ስለ ዘለዎ ብለ ደቦላ ከይብል ፅንዕቲ ተቃላስትን ያው ኣብቲ ዝተዋዋልኡ ኣብ ጣብያ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን መደባት ተዓውታ ኣታእቲ ማለት እዩ ያው መሳርሒ ስለ ዝነበርና ማለት ሃላይ ኣብቲ ናይ ውድብ ምፍራስ እቲ ሕዚ ዝነበረት ናይ ቅድሚ ሕዚ ጉሓት ልብፃይ ክሮስ ላቕረብዎ ዝነበሩ ኣብኡ ዝነበሩ ኮሚቴታት ቅድሚ ምስኣቶም ኣመራርሓ ዝነበረት ውድብ ትፍረስ
ዝበለ መራርሓ ኣይቕበልን ውድብ ኸዝውን ኣይትሞትን ጽዋሕውን ኣይትሞትን ኢላ ተቓለሰት ካብ 19 መራርሓ ናይ ወረዳ ራያ አላማጣ መራርሓ ኣይፍርምን ውድብስ ክትፈርስ ኣይፍርምን ኢላ ውድባዊ ጽንዓታ ሒዛ ተሰጋገረት ኸዚ ድማ ኣብቲ ሕዚ ናይ ውድብ ምድሓን ጣብያታት እናወረደት ነዚ ክቡር ቤት ምኽሪ እዚ ናብ ሓደ ተኣኻኺቡ ክዝቲ መንግስታዊ ሓላፍነቱ ክሕልፍ ጽኑዕ ዝኾነ መድረኽ ክተርኢ ዝገበረት ሓንቲ ሳያ ማለት እዩ ስለዚ ኸዚ እውን በቲ ዝቐረበቶ ሓላፍነት ንወረዳና ይኹን ንህዝብና ጽቡቕ ግልጋሎት ክትብያ ጽቡቕ ሰርቪስ ትብያ ድብል እቲ ዝቐረበ ብውድብ ቤት ጽሕፈት ትኽክለኛ ሽሞት እዩ ክትሰርሕ እያ ተኣማኒት እያ ዝብል ይቐኒየለይ ክቡር ዋና ማሕዳር ዘቕረብዎ መሰረት ናብ ሽሞት ኣይንቃወም ድብል ወይ ድማ ድምፂ እንህብ ኢድና ንላዕሊ ድጋፍ ማለት እዩ ኣውርዱ ተቃውሞ ኣብስቴን ሕዚ እቲ በጀት ምፅዳቕ እዩ ናብ ትልምን በጀትን በዓል ሞያ ኣይተሰመረ ይርጋ ክቕርቡ በጀት ናይ ባዕሉ ኣሰራርሓ ሕጊ ደንቢ ኣለዎ ንሱ እቲ በጀት ብዝፈቕዶ ስርዓት መሰረት ንነዊሕ ግዜ ምድላዋት ገይርካ ካብ ሚያዝያ እስካዕ ሓምለ እስካዕ ሰነ መጨረሻ ኣከባቢ እዩ ክውዳእ ነይርዎ በቲ ሕዚ እናተገለጸ ዝነበረ ኩነታት ከም ኣጋጣሚ እዚ ስሩዕ ዝኾነ መንገዲ ኣይከድናዮን ማለት እዩ ምክንያቱም ምቁራፃት ነይሩ በጀት እውን ኣብ ወርሒ እዚ እዩ ተለቂቑ ዘሎ ስለዚ ስሩዕ ዝኾነ ዑደት በጀት እንብሎ ብፈጻሚ ኣካል ይዳሎ ብፋይናንስ ተዳልዩ ናብ ሴክተራት ይብተን ሴክተር ርእዩ ዲፌንስ ይገብር ዲፌንስ ምስተገበረ ቋሚ ኮሚቴ ይርእዮ ቋሚ ኮሚቴ ምስ ረኣዮ ኣብ ካቢኔ ሪፋይን ይግበር ካቢኔ ምስ ወድአ እዩ ናብ ቤት ምኽሪ ዝቐርብ ቀሪቡ ዝጸድቕ እዚ ኩሉ ኸይዲ ክንፍጽሞ ይከኣልናን ዘርዘሩ ግን በቲ ዘሎ ኩነታት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምስ ቤት ምኽሪ እውን ምርዳእ ገይርና ኢና ምስ ዋና ኣመሓዳር እውን ምርዳእ ገይርና ኢና ኣብዝሓ ሴክተር እውን ብውልቀ እናመፁ ብጉጅለ ብዛዕ ኮይኖም ምርዳእ ዝገበርናሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ዋላ እቲ ስሩዕ ናይ ዲፌንስ ፕሮግራም ኣይንሓዝ ኣብ ዝተዓመ መፂኦም ግን ምርዳእ ዝገበርናሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብዝሓ ኣብ ምርዳእ ዝተመስረተ ድልድል በጀት ኢና ኣካይድና ኣብዚ ዝለዓል ሕቶ ወይ ድማ ፀገማት ተሃልዮም እውን እዚ ዝኸበረ ቤት ምኽሪ እዚ ርእዩ ኣሳይመንት ክበና እሞ ክስተኻኸል ዝግብኦ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ኮይንና እናስተኻኸልና ናብ ስራሕ ንኣትወሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ ስለዚ እዚ ዑደት እዚ ዋላ ኣይንኽዶ በቲ ዝተዋሃበና ኩነታት ግን ናይቲ ወረዳ በጀት ብልክዑ ንኽመሓደር ደልዲልና ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ኣቀራርባ ዝነበረ ጥንኩር ጎኒ ኢልና ዝወሰድናዮ ኣብ ሴክተራት ነቲ ዝተዋሃበካ ሓላፍነት ብዝግባእ ንኽትዋፃእ ፃዕሪ ምግባር ዋላ ኩሎም ሴክተራት ሓለፍቲ ዝነበረ ደንገርገር ከይፀለዎም ናፍቲ ፕላን ይኹን በጀት ብእዋኑ ኣብ ምቕራብ ጽቡቕ ተሳትፎ ነይሩ እዩ ካሊእ ይዕበይ ይንኣስ ሓላፍነት ወሲድካ ምስራሕነት ዘለህሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው በጀት ንምቕማጥ ተፈቲኑ እዩ ክፍተት ዝነበረ ከም ጉድለት ዝረአናዮ ግን ሓደ ዝተጋነነ ሕቶ በጀት ይቐርብ ኣብ ኩለን ሴክተራት ብጣዕሚ ዝተጋነነ ሕቶ በጀት እዩ ዝቐረበ በጀት ኮድ ዘይብሉ ሕቶ በጀት ምቕራብ ኣበይ ናይ ኮድ ከም ዝኣቱ እውን ዘይተፈለጠስ ኢልኻ ንኣብነት ፈልሲ ጣብያ ንፈልሲ ጣብያ ንሕርሻ መሳርሒ መግዝኢ እዚ ከምዚ ዓይነት ኮድ የለን ወይ ብኣበል እዩ ዝወሃብ ወይ ብስልጠና ድዩ ዝወሃብ ብንጹር ኮድ ይቕመጥ ዘለዎ ስለዚ ከምዚኦም ቬግ ዝኾኑ ኣቀራርባታት ነይሮም እዚ ቴክኒካል ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ እምበር ኮነ ኢሉ ዝሰርሖ ሰብ ኣይመስለንን ዘይሩ ግን እናተመሃህርና ስለ ንኸይድ ብኡ ካሊእ
ግምታዊ ዝኾነ በጀት መቕማጥ ኣበል 3 ሚልዮን እዩ የምፅሞ እንታይ ማለት እዩ ኣበል ማለት ዝኾነ ኣካል ካብ ሓደ ቦታ ናብ ዝኾነ ቦታ ተንቀሳቒሱ ክንዲ ዝማዓልቲ ፀኒሑ ክንዲ እዚኣ ማዓልታዊ ኣበሉ ተሰሊሑ እዩ ክቐርብ ዘለዎ እምበር ብግምት 3 ሚልዮን 2 ሚልዮን 5 ሚልዮን 1 ሚልዮን ሚልዮን ዝበሃልስ ብጣዕሚ ይድፈር ማለት እዩ ሶዚ ናይ በጀት ኣቀራርባ ስርዓት ስለ ዘይኮነ ንቐፃሉ ክንመሃረሉ እዚ ከም ጉድለት ርኢና የለና ካሊእ መብዛሕትአን ሴክተራት ካፒታል ፕሮጀክት ዝብል ዋላ ይሃሉ ከም ሕቶ ግን ዓንቶ ተገለጸ ዕንወት ኣብያተ ትምህርቲ እኒአና ዕንወት ጥዕና ጣብያታት እኒኦ ዕንወት ኤፊትስታት እኒኦ ካልኦት መንገድታት ጽገናታት እኒኦ ሶ ንዚ ሓሳብ ዝገብር ወረዳዊ ኣተሓሳስባ ሒዙ ካፒታል ፕሮጀክት ይሃሉ ብዘይ የገድስ መንግስቲ ይፍቀድ ይፍቀድ ብሕቶ መልክዕ ቀርብ ነይርዎ ኣይቀረበን ስለዚ ተገዳስነት ይንእሰና ኣለዎ ማለት እዩ ካሊ ቴክኒካል ዘይኮነ ምዕሩይ ዘይኮነ ጥቕሉል በጀት ምቕማጥ ጥቕሉል ሲልኻ ኣብ ሓደ ኮድስ ታይ ማለት እዩ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ጥቕሉል በጀት ይቕመጥ እሞ ነቲ ዝድግፍ ኣካል እውን የጸግመና ሶ እዚአን ርኢና ኣጠቓላሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረና በጀት መጀመርያ 150 ሚልዮን ኣካባቢ እዩ ተመዲቡ ናይ ወርሒ ሰነ መሃያ ከይሓወሰ 150 ሚልዮን ኣካባቢ ተመዲቡ ክሳዕ ሰነ 30 መጨረሻ ግን ብዝተስተኻኸለ ብዝውውር ብተወሳኺ በጀት ዓመታዊ በጀትና 278 ሚልዮን 998 ሽሕን 151 መደበኛ በጀት ነይርና ግብርቲ ሰናይ ብኤንጂኦ ድማ ብድምር 45 ሚልዮን 436 ሽሕን 39.50 ሳንቲም ነይሩ ድምር ናይ ክልቲኡ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት በጀት 324 ሚልዮን 434 ሽሕን 191.31 ሳንቲም ነይሩ ኣጠቓቕማና ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ መደበኛ ካብቲ 278 ሚልዮን 216 ሚልዮን 291 ሽሕን 851 ኣብ ጥቕሚ ውዒልና ዳርጋ 80 ሚእታዊ ኣብ ጥቕሚ ውዕል እዩ ና ገበርቲ ሰናይ እውን 95 ሚእታዊ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል ቶታሊ ብኣቨሬጅ 85 ሚእታዊ ኣብ ጥቕሚ ውዒልና ኢና ዓሚ ማለት እዩ እሺ እዚ ኣጠቓቕማ እዚ መሰረት ብምግባር ከም ወረዳ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ወርሒ ሰነ ንክልል ዘቕረብናዮ ሕቶ በጀት 343 ሚልዮን 888 ሽሕን 827.80 ሳንቲም ሕቶ ኣቕሪብና ንክልል ፕላን ኮሚሽን ኣብዚ ታይ ተሓሳቢ ገይርና ኢና 7 ሚልዮን ንጽገና ኤፊትስታት 10 ሚልዮን ጽገና መንገዲ ናይ ዓውዲ ኩሉ ተቋሪጹ ዝነበረ 15 ሚልዮን ኣብያተ ትምህርቲ መጸገኒ 8 ሚልዮን ጥዕና ጣብያታት መጸገኒ ክኾን ኢልና 40 ሚልዮን ንካፒታል ፕሮጀክት 21 ሚልዮን ንቁጻር ዕቤት ን5 ሚልዮን ንትምህርቲ ምምሕያሽ ኣጠቓላሊ 343 ሚልዮንን 888 ሽሕን 827 ብር ሕቶ ኣቕሪብና ካብዚ ዝተመለሰልና ማለት እዩ ካብዚ ዝተዋሃበና በጀት ሎም ዘበን ካብዚ ኣቕረናዮ ክልተ 282 ሚልዮንን ዝተዋሃበና ማለት እዩ 282 ሚልዮንን 425 ሽሕን 684 እዩ እዚ ማለት 61 ሚልዮን ከባቢ ቀኒሶምልና ኣለዎ ማለት እዩ ካብቲ ዝሓተትናዮ ሓደ ካፒታል ፕሮጀክት ብተዓንቶ ዝግለጽ ነበረ ብሪሃብሊቴሽን ወይ ድማ ብሕውየት ብገበርቲ ሰናይ እዩ ክፍጸም እምበር ብናይ መንግስቲ በጀት ዓቕሚ ስለ ዘይከኣል ካፒታል ፕሮጀክት ኣይወሃበኩምን ዝብል መልሲ እዩ ተዋሂብና ዘሎ ማለት እዩ
ስለዚህ እዘን ሕዝ መጻ 282 ሚልዮን 1 ሚልዮን ናጽጉማት ተጋደልቲ ንጉዳት አካል ተጋደልቲ 500,000 ደሚርና ኢና ሕዝ ሰዋይብና ዘሎ ስለዚህ 282 ሚልዮንን 425,684 ናይ ወረዳ በጀት እዩ ሎም ዘመን ዝተመደበልና ቀጻሊ ክውሰኸና ዶ ካልእ ነገር ክመጽእ ዶ ኣብ ከይዲ ንሪኦ ኮይኑ ሎም ዘመን እዛ ሕዚ ነፅደቃ ግን እዛ ቅርሺ እዚኣ ማለት እዩ ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ እዚ ኣፅድቕዎ ክኸብ ዘለዎ ብኣንጻር እዚ ሕድሕድ ሴክተር በቲ ዓንተዎ ዝበልናዮ መትከል ተናኣሰ ምስ ኣብ ሕሉፍ ዝነበሮ ኣጠቓቕማ ብምርኣይ ዘቕረቦ ሕቶ ብምርኣይ ብድምር ምስ ዓም ዝተመደበሉ በጀት ሕድሕድ ሴክተር 180% ወሰኻ ርእዩ ኣሎ ወሲኽና ኢና መዲብና ዘለና ድልድል ገይርና ዘለና ኣብ ጥቕሚ ካብ ዘውዕሎ 120% ምክንያቱም እቲ ዘሎ በጀት ብቀመር ስለ ዝተለኣኸ እዚ ንህንድዚ እዚ ዓይነት ስለ ዘይተባሃለ እቲ ወረዳ ብዝጥዕሞ መልክዑ ኣብ ክምድቦት ስለ ዝተገብረ ማለት እዩ ብኣንጻር እዚ ቤት ምኽሪ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ንሰብኣዊ ግልጋሎት ዝተመደበ ማለት እዩ ንሰብኣዊ ግልጋሎት 2,143,795 ንስራሕ መካየዲ 3,317,000 ድምር 5,460,795 ብፅሒት ካብ ወረዳ 1.9 ካብቲ ናይ ወረዳ በጀት ብፅሒት ማለት ወረዳ ምምሕዳር ወረዳ ራያ ኣላማጣ ሰብኣዊ ግልጋሎት 7,730,429 ስራሕ መካየዲ 10,314,403 ኣብዚ ተሓሳብ ዝግበር ናይ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ሓደ ቤት ሓበሬታ ናብ ከም ቤት ጽሕፈት ዝነበረ ኣብ ምምሕዳር እዩ ዘሎ ወሰንቲ ኩነት ከም ቤት ጽሕፈት ዝነበረ ናብ ምምሕዳር ኣትዩ ኣሎ ካልእ ናይ ሞቢላይዜሽን ስራሕቲ ክስርሑ እዮም ብዝብል ምስ ዋና ኣመሓዳርን ምስ ቤት ምኽርን ብዝገበርናዮ ምርዳእ መሰረት ኣብ ናይ ስልጠና ኮድ ብርክት ዝበለ ቅርሺ ስለ ዘእተና እቲ ስራሕ መካየዲ ልዕል ኢሉ ኣሎ ዘይሩ ብዙሕ ነገር ክስራሕ ይኽእል እዩ ኢልና ስለ ንግምት ሞቢላይዜሽን ማለት ናብ ጣብያ ኣኼባታት ኦሪንቴሽናት ክህሉ እዮም ሓድሽ ነገራት ክህሉ እዮም ብዝብል ተሓሳብ ገይርና ተረዳሪእና ዝመደብናዮ እዩ ስለዚ ብድምር 18,044,833 ብር ተመዲቡ ኣሎ ብፅሒት ካብቲ ወረዳ 6.3 ቤት ጽሕፈት ፍትሒ መሃያ የብሎምን መሃያ ብክልል ዝኽፈል ስራሕ መካየዲ ጥራሕ 983,000 ብፅሒት 0.35 ቤት ጽሕፈት ፖሊስ መሃያ ብክልል እዩ ናይ ፖሊስ እውን ስራሕ መካየዲ ጥራሕ እዩ ዝምደበሎም 4,587,600 እዩ ብፅሒት 1.6% ካብ ወረዳ ቃዲ ሰብኣዊ ግልጋሎት 833,869 ስራሕ መካየዲ 367,000 ብድምር 1.2 ሚልዮን ከባቢ ብፅሒት 1.3 ምልሻ ፀጥታ ቤት ጽሕፈት ፀጥታ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ስራሕ ሰብኣዊ ግልጋሎት 1,606,693 ስራሕ መካየዲ 1.5 ሚልዮን ጠቕላላ ብድምር 3.4 ሚልዮን ኣካባቢ ምልሻ 2.9 ሚልዮን ሰብኣዊ ግልጋሎት 1.6 ሚልዮን ስራሕ መካየዲ ብድምር 4.6 ሚልዮን ትልምል ፋይናንስን 5.7 ሚልዮን ሰብኣዊ ግልጋሎት 6.3 ሚልዮን ስራሕ መካየዲ ብድምር 12 ሚልዮን ብፅሒት 4.5 ዘፈር መንግስታዊ ግልጋሎት 3.7 ሚልዮን ስራሕ ሰብኣዊ ግልጋሎት 1.3 ሚልዮን ስራሕ መካየዲ 5.5% ብፅሒት 1.7
ልማዓት እቶት አጋጣሚ ልማዓት እቶት ከም ቤት ጽሕፈት ኮይኑ ተጣያሎት 1.2 ሚልዮን ንስራሕ መካየዲ ብድምር 4.2 ሚልዮን ከባቢ እዩ ጠቕላላ ግልጋሎት ዝበሃል ካብ 1 ክሳብ 10 ዝተዋሰቦም ድምር ጠቕላላ ግልጋሎት ተባሂሎም ዝፍለጡ ብናይ በጀት ኮድ ኣብ ጠቕላላ ግልጋሎት ጠቕላላ ንሰብኣዊ ግልጋሎት ዝተመደበ 27 ሚልዮን 27.9 ሚልዮን ከባቢ እዩ ስራሕ መካየዲ 31.7 ሚልዮን ከባቢ እዩ ብድምር 60 ሚልዮን ቀፂሉ ኢኮኖሚያዊ ዘፈር ንብሎም ዘፈር ቁጠባን ልምዓትን ሰብኣዊ ግልጋሎት 28 ሚልዮን 553,675 ንስራሕ መካየዲ 4 ሚልዮን 450,000 ጠቕላላ ብድምር 33 ሚልዮን 0,3,675 ከባቢ ንመሬት ምምሕዳር ሰብኣዊ ግልጋሎት 2.2 ሚልዮን ስራሕ መካየዲ 764,000 ብድምር 3.36 ከባቢ ሚልዮን ኮንስትራክሽን أبي نهار تام سأخذها وقت مالي وركت من الوقت أب مريت محدار سصححت نجار كيهلو دحر ورا ريفاين جورينا تجريولي بس حبت كونستراكشن سبع قالت حدنا تحمشته نسرح مكايدي حدنا تربعته تغلى الله 3 سنوات وحده بدمر إيكونومية لمعات زبهالو تم 3 سيكترات 3 مليون سبع قالت 9 مليون نسرح مكايدي ጠቕላላ ማነው 39 ሚልዮን ከባቢ ተመድዩ ኣሎ ማሕበራዊ ግልጋሎት ንብሎም ትምህርቲ 103 ሚልዮን 228,566 ንመሃያ 9 ሚልዮን 417,000 ከባቢ ንስራሕ መካየዲ ብድምር 122 ሚልዮን ነጥቢ 9 تمدي بالله تعنا 32 مليون نمهيا 5.7 مليون نسرح مكايدي نقصار نقزعون سلازلوهم دميركا 38.9 مليون نتعنا زفر تتكاملنت مستي 1 مليون كاب كل استدفلنا نصقمات تقادلتي نقدات كنات تجراي زبل 500 استلاخلنا حاويسو 2.4 مليون نمهيا 1.9 مليون سرح مكايدي بدمر 4.3 مليون حربنيا كوميشن سبع قلقالات نمهيا 979,120 سرح مكايدي 350,000 بدمر 1.3 مليون كبابي تمدوا له تغلى كم وردا نسرح مكايدي زمدبنايو 239 نو 299 شحن 299 شحن 389 مانو 299 مليون 389 شحن 455 كوينو نسرح مكايدي 54 مليون 869 شحن 853 نقصر 15 مليون بدمر كافت استوهاونا بجت 269 مليون 466 شحن 443 نسيكترات تخفافي له كابزي لتتبابقي كافتي استوهاونا قصالي زهلونا مدرخات يكون خالوت نغراتون حطوتات تقريومون ملاش وهاولو حادقاتات تقاطم ناي زناب ناي غورفي ناي خالي ناي حمام ناي اتيت منام كل يخليو نزيهم تحساب زقبر 12 مليون 959 شح كبابي متابع بجت ناي زوردا كوينو شنشنا يلنا زي مسلت امداد بانا يغني لي ممهر سمر يرغاد اقربو تلمن فاينانسن از مسرت كيرنا ريتون نهب حتى تهالو الى ما يغني لي تقدر سلاتو عبني
ኣነ እንታይ ዝብል ኦፍ ኮርስ ኣብታና መጨረሻ ኣዳራሹን ናይ መጨረሻ ገምጋም ክንገብር ተለና ዝሃብናዮ ግብረ መልሲ ነይሩ ሶ ብኡ መሰረት ሕዚ ኣባና ጠቕላላ ዘለና ሰራሕተኛ ከባቢ 33 እዩ ኣብ ጣብያታት ሰብ ሞያ 14 ዘሬስት ድማ ኣብ ወረዳ ሶ በዚ መሰረት ንሕና ኮፍ ኢልና ዋላ ዲቴልት ናይ ሰራሕተኛ ዝርዝርን ኩላ ነገር ሒዝናያ ኔና በዚ መሰረት ድማ ጥማር ተኣክቹዋል ዝኾነ ብ6111 ኮድ ቁፅሪ ዝሓዝናዮ መሃያ ጥራሕ ነባር መሃያ 3,465,546 እዩ እዚ ናይቲ 33 ሰራሕተኛ ዘይተርፍ መሃያ እቱ ዝነበረ ስኬል ኮፍ ኢልና ዝሰርሕናዮ እዩ ሶ ኣብዚ ሕዚ ተተሓዝና ኒዮ ክልተ ነጥቢ ክልተ እዩ ስለዚ ናይ ሓደ ነጥቢ ሰምሲንግ ኣፈላለየ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሃያ ስለ ዝኾነ ብእውነ ክርአየ ሓሳብ ዘቕርብ ኣብታ ናይ መሬት ልበላ ትኽክል እያ እዚ ብፍላይ ዋላ ኣብትና መሃያ ቃሪብቲ ናይ ስራሕ መካየድስ ኣብትና መሃያ ለ ብትኽክል ይኾነ ይተቐመጠ ብትሰራሕተኛ ዋ ኸዚ እቲ ናይ ሕዝነቱ ወሰኽ መሃያይ ካልኩሌሽን ትገብሮ ተለኻ ብስሩ ልማንም ልትቤት ፅሕፈት ክበፅሕ ለይኽእል ብመሃያ ትግዴታ ማለት እዩ ካልኣይ ኣብቲ ናይ ስራሕ መካየድ እውን ብደንብ ክርአ ኣለዎ እቲ ናይ ኸዚ እኮ ጠቕላላ እቲ ናይ ወረዳና ፀገም ነው ኸዚ ኣብ መሬት እዩ ይትረፍ እቲ ቤት ፅሕፈትስ ኣጠቓላሊ እቲ ናይ ወረዳ ሓይሊ ናይ ጣብያ ሓይሊ ወፍርሎ ከቃንዖ ዝኽእል ጉዳይ ይኾነ ድነቲ ብደንብ ተትረአየ ድብልነኒ ቶታል ግን ኣነፍቲ በጀት ትሕዚ ትዋውና ነ በጀት ነቲ ኩነታት ክምጥን ድዩ ኣነ ትሕተይ ድላዕሊ ማለት እዩ ከሕልፉ ለይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ዓም ነበረ 320 ገለ ኣካባቢ ተጠቒምና እዩ ዝብል ኸዚ ለለ እንደገና 300 ገለ ነቲ ምስ ትሕዝነቲ ኮንዲሽን እቲ ናይ ሪሃብቴሽን ዝበሃል እዚ ዝፀንሐት ተበላሸየ ምጥጋን ምልማዕ ዝምልከት ንኡ ክምጥን ተመጀተ በጀት ድዩ ትክልል ዓቕሚ ዘይብሉ ኮይኑ ዶ ንወረዳ ራያ ኣላማጣ ዝምጥን ነቲ ከባቢ ዝፈራረሰ ኩሉ መሰረተ ልምዓት ክትክእል ዝኽእል በጀት ስለለ ይኾነ ክልል ብውዕል ተረእዮ ዝብል ርእይቶ ስለልነኒ የቐነለይ ክቡር ኣፈ ጉባኤ ዝዕድል ስለ ደግነኹ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ሕዚ ምስ ድንህና ጭቡጥ ሁኔታት እዚ ብበዓል ሞያ ዝቐረበ ናብ በጀት ጉዳይ ብብዙሕ ነገር ምቕባል ኣድላይ ይመስለን ኣሎ ግን ሕዚ እቶም ከረንት በጀት ወይም ካፒታል በጀት ዝበሃሉ ብመሰረቱ ናብ መመሓየሺ ስርዓት እንህቦም ክናመሓይሾም ኣብ ቀጣል እውን ናመሓይሽናዮም በየግዚኡ ቤተ ምክሪ ትብሎ ፈፃሚ ኣካሊ ካልኦት ኢላ ትናበቦም ቀፃሊ ክናመሓይሾም ሃምዲ ንኽእል ርድአኒ ኣሎ እዚ ብለ ግን ካትም ንሕሲ በጀት ጀምሩ ድንሆ ችግር ኣረድኦምና እንሆዩ በዓል ሞያ እቲ ናሕሲ በጀት መጀመርያ ድሕድሕድ ቢሮታት ኸይዱ ብግልፂ እቲ ናሕሲ በጀት ኣብኡ በጀት ዲክቴሽን ክግበሮ ፀንሕዎ ወይም ዘተ እዚኦም ጉድለታት ሃምዲ እንሆይዎ ፈሊጥና ብፋይናንስ ህግታት እቲ ናይ በጀት ረቂቕ ብቀጥታ በመሓዳሪ ብትፈፃሚ ኣካል ብሰብ ሞያ ትቐቕብሉ ትበጥሩ ክቐርብ እዩ ፀንሕዎ ቀድሙ እዚ ድማ ድሕር ምፅራቕ ብቀጥታ ዳተን ቆምቲ ኮሚቴታት ኸይዱ ዳ በጀት ኦርቲ ቋሚ ኮሚቴ ኸይዱ ርእቶ ህዝቢ ትውህብዎ እንደገና ንእስና በዝሕና ድብላ ቤት ፅሕፈታት በተለይ ኣመሓዳሪ ፍትሕ ኣፈ ጉባኤ ኮይኖም እቲ በጀት ይመኻኸሩሉ ይብል እቲ ፕሮሲጀርና ትመኻኸሮም ድሕር ምርኣይ ኩሉ ግዜ በጀት ፕላኒ ኢትስ ፖለቲካል ዶኪመንት ይድብሎ እቲ ፖለቲካል ዶኪመንት መስርሒ ኮይኑ ክኸድ ናምኻድ ሁኔታ ውስንነት ሃምዲ እንህብዎ ፈልጥና
أبغى محادري فاينانسي لا تنقاقروا مسقوهم كوميتي لا تردادوا كما حشر قبهم إذا بزحني زي نقسني أبصراحة ما كايد زقودلو زي نقسو أو دموز زي نقسو زي بوزحو ديفل نجر بجتنا من محشي سرعات سلد النهتي السوى سدنا دا تقبو قصال نخرو عن فت خيدنا صبو بلا إذا أمن إذا تقابلنا جن أو قصال جزعيو همدنا هنا فلتنا بزعم فت خيدنا إلو الله أشي زقرب زلو حساب تخكليو ولا استخبروا أبال بيت مخرج زقرب أي تجرماي تخكليو بروسيجرو مدلاو بجت نحس بجت hearing budget defense budget preparation approval وزت process نيوي أزي أي خدنا يله كم مجمرس أي خدنا ينبو جزءنا ينبرنان نزز عدم خناتون أي نبرن سلزي أفزات أباب جزء خوينا نتي تزجباء نجر ولا ملو أي خن خيدنا يلنا يلنا وسينا لنا fairness فتحاولنا نايتي أمدادبا كل جزء بتناي بجت حق مسارات 7 قالت لعل 7% قدنيو 7 قالت سرح مكايدي 10% استغاننا يكونن متطابقي 4.5% ስለዚህ በጀት ዝፈቅዶ ፍትሓዊነት ናይቲ በጀት ድልድልውን እዚ ስለ ዝመስል እቲ ኻሊእ ዝመጽእ ዘሎ ሕቶ ግን ኣብ ቀጻሊ ምስ ኣመሓዳሪ ምስ ቤት ምኽሪ ኮይና ምስ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ሴክተር ፐርስፔክቲቭ ማለት እዩ ዘን ዝለዓለ ሕቶታት ብፍላይ እርጀንት ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘድልዮ ኮምፒውተር ምናምን ካዳስተር ዝብል ሕዝ ዝተለዓለ ሕቶ ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተናዮ ነገር ተሃልዩ ሴክተር መፂኡ ብምርዳእ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ተራድና ንፈትሖ ይንኾን ናይ መሬት ምሕዳር ቅቡል እዩ ምክንያቱም ስሕተት ሓደ 2-3 ዶኩሜንት ይመጽእ ስለ ዝነበረ ኣባ መጀመርያ ዝበፅሐን ዶኩሜንት እየ ተጠቒመ ትማሊ ሒዞሞ ዝመፁ ካብ ቤት ፅሕፈት ግን ኻሊእ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ማህያውን ተቐኒሱ ኣሎ ኣብ ስራሕ መካየዱን ክውሰኽ ዝግብኦ ነገር ተሃልዩ ከምቲ ዝተባሃለ ኮምፒውተር የድልዮም እዩ ግድን እዩ ምክንያቱም ዋንነት ክሰርሑ ተኾይኖም ኮምፒውተር እዩ ሶፍትዌር እዩ ብሶፍትዌር እዩ ዝስራሕ ሶፍትዌር ድማ ኮምፒውተር እዩ ዘድልዮ ሶ እዚአን ተን ኤርጀንት ዝኾና ነገራት ክንፈትሕ ኢና ኻሊእ ግን ከከም መጻጻው ሪቪዥን በጀት እናካይድና ድማ ድሕሪ 4 ወርሒ ድሕሪ 6 ወርሒ ድማ ሪቪዥን እናካይድና ኣብቲ ዝጸገመ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኮይና ነመሓድሮ በጀት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ቴክኒካሊ ናተራዳእና ንኸለሉ ኩነታት ንፈጥር ኢና ናትና ዕማምና ወዲና ኣለና ይቐኒየሊ በሉ ሕዚ እቲ ናይ ከምቲ መምህር ዝበሎ እቲ ኩነታት ብኡ ተረዳእናዮ ይሐይሽ ዘይሩ ዘይሩ ግን እቲ ሕዚና ታኢሱምና ጽድቆት በጀት ሕዚ ይጽደቐልና ትብሉ ውልኩም ትውስንዎ ናይ 2018 በጀት ዓመት ሕዚ እቲ ናይታ ወረዳ ጠቕላላ ታኢሱሙ ዝበለ ዓንቶ እውን መምህር ገሊፅዎ እዩ 282 ሚልዮንን 425 648 እዚ ይጽደቐልና ትብሉ ኢድኩም ላዕሊ ኣባላት ቤት ምኽሪ በቃ ኣውርዱ بملء من هذا تقامو يلدو تقامو تهاليو دمص تعقو يقنيلنا ممهر يرغا علم فاينانس ዝከበርኩም ምክትል አፈ ጉባኤ ተጋዳላይ በረዳኛው ዝከበርኩም አባላት ቤት ምኽሪ ያው ለማዓንቲ በኦሪንቴሽን ጀምሮለና ማለት ሰላም ዶ አመያ ኸቱም ጥዕና አመይ ገብርሎ ዓዲ ሰላም ድዩ استدبعنا ورالنا بولابز درجة سلبس دقم ياو أولات بيت مخر مالت تكام تكال بيت مخري ناي هاجرنا زل على سلطان زلو مالتي سلازي أوردا رايا لماتا زل على سلطان زلو بيت مخر تكالي أبزي بيت مخر تكال دما بهزبن بودبن زتوكلو أولاد بيت مخر لوناي
نحنا أبلات بيت مغري عند علامنا أبتزبي أبزتكالاتنا ديمقراساوي أكايد كسفن سرعة كنقس سنة محدار كراياقس لمعات كلمة وحسد غونة سلام كلونا زاقبر من كسكاس كنكساس زقوز عصر زكتاتل زقص زقرم مالتي أوات بيت مخري علمانا تقولونا فلوتي عبز وردا استفال على سيكترات اللي كاب وردا كسب تابع دزي بأقوابو كتحاورو كمورحوز خلون دعنا قامي كوميتات اللي كاب وردا كسب تابع دزي كمورحوز خلو كتحاورز خلو كم حدار جمرو كسب كابينيتات صراحة يا منجست اللي إذا أكال زي ناي منجست أكالي إذا أكال زي بأقوابو سرحو يسرح ديو تلمي تلمو سرحتين ياو أواديدو بجيتو بزقبا مديو تنسرح مخانا بالعلوى يخوينكو قوس عزقرنا زخل عبالات بيت مخري سلازي حلافنة قليلة يخوني برقص لما عن تزرقوا تعذبوا يا وقاشا قد يخوينا تساتفونا يا بلات بكري بطعم وحيدي كن وعيد تساتفو كل اللو زخون يخون شمتك مسخلو برقص بود بيز قرب بكنياتهم زي بيت مغري ستعيشه زل على دمس رخي وزا شنفه ودو واحد سلالغونه مكتعجن على كنكات على الناي حساب كل على اللوي مجرشا بتتعامل من درجة كدم دم يخاليو سلازي بهالزي كل مد لنا قصر اللو بلما عنتي زلون يشتغل كستاغل اللو زبل منت للني مالتي ياو دارجا وعلى بريتوريا قبل تفرم جمرو أو كوابينا رايا بكوماند بوست ينازل لنا بفلاي كاب رايا لماتا كتمال لماتا أوفلا ذاتا كورم زم وردات كوماند بوست يزلو ناي كوماند بوست أرسوس خالة حق منقستاوي أكايدا اللوي كابزا كايدا وصايقن يزول حزي غزي حالف وي كوماند بوست غزي محلاف طرح يخونن ام ماهبرسبنا حزب رايا عبي بدلنا وصحير كبي منغستاي تكالات باغواو سرحهم كيسرحو بتوم بكوماند بوست شم تمديوم زلو سراويت حزبهم يزولو محدر يجيروا ولله حزبنا مهاوراوي إيكونومي معوالك الراجز دكتنا يت مهاوراوي إيكونومي إن كلي ساعات قدو قبرو من كسكاسنا دريتو ويزولو حمد لله اثنين كساس أزي لعل حلاف نزلو تكال بيت مغرن عبالات بيت مغري كلاتنا نزوز لنا جن حزي بزقب على لماتا رايا لماتا هم قدم ويخون يزلو نا يكوني من كسقاس بتعمد موتي كاو حالفو دقنا كي مهارو حموشت عمت مولو في الليل ما وعلى برويترا قبل تفرج جمرو تمرت داي مهارو طابياتات الليو طابيا طموغا قدما يبركي كالا يبركي تمرت ماهيرو ما يفلطي دقنا اولولو زبنا اولولو تمار تمرت اي مهار زلو اواجا قدما يبركي تمرتنات مهارو يخوني
ቦታ ማርያም ቢትሞ ካልኦት ውልል ሶርያ ከባቢ አድቦ ጎልጃ ደሎ ከባቢ ኩትቼ ደሎ ከባቢ ተማሪያና ናት ማራ ይሆነ አይግዶም እሳቶም ክማሩ ተማርና አይተማርና አይግዶም እንዲያውም በትምህርት እንድሕሪት ክንተርፍ እዮም ደልዩ በኢኮኖሚ እንድሕሪት ክንተርፍ እዮም ዝደልዩ ኩል ጊዜ ጸላኢ ስለልኾነ ሓደ እዚ ዓብይ ችግር ለው ኣብቲ ኮማንድ ፖስት ሁለተኛ ኣብቲ ኮማንድ ፖስት ዘሎ ችግር መሬት ናሸንሸን ይሸጡሉ እዩ ኣየር ማረፊያ ዳርጋ ብርክት ንዝበለ ሰብ መሬት ናሸንሸን ይሸጡሉ እዩ በዓሉ ምሕደራ ዘይብሉ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ዘይብልስ በዓሉ ይሸጡሉ እዩ ኣብ ከባቢ ዳ እዩ ኣማይት ኩነታት ይረአዩ እዩ ሳልሳይ ደረጃ ለይቲ ቶም بعلم زدولي وسب بتوم بالسجن تقوم أنا تجبره ليت ማህበረሰብና ይዱግዱግ ለይ ናይ ሰሌንዋ ቦምበር ውላዱ ቀድመ ትማሊ ለይት 6 ኸይዶም መስክልት ርእሱ ደብድቦም ወይም ዳርጋም ልሞተ ገይሮም እዮም ኸይዶም ግን ያው ድሕኑ ናይ ሰላም بقالسي أبو أم حداري لا بصرحنا مسألة كلم ما هتو من طلهم عصرهم ويم خلت ليتي موس مأتو يبلنا قلنا ما منقستينا عرسنا نام حدر منقستينا كمان بوست عيد لنا منقستو كوي بيت مخرم مالت منقستي كابزر لا على منقست اللودي يلي نحن أنا وعلنا سرايت لنا منشا بوليس حزباي بوليسي حزباي منشاي سرايت تقرأي لنا كابينا ستا حوس نقورن خلينا جينا هم يخوني ساتم حزم وينل حزب سنة محدار كيراجس قالوا جبوا خوانا قلقالت كيركب ساتو حوس زحش ستا زلوا كتما كيخون قطر كيخون عبي يسرع له زي كمان بوست سلازي زخبركم أولاد بيت مخري إذا كمان بوست زي تقليلو كاورايا لما تخوص أنا كنا حتت كنت كنا سلف دمسنا خنا سمع يقبلنا قلقالت قبوا دخونا قلقالت كنا قلقال تخوينو تبجت كل 180 كل 100 نهزبي أبي خوينا أنا ولا عزي أبي خوينا أنا زبجت نفسمه أبيات صحفة عزين أبيات تمرت عزيو قلقالت كيوهاب دليل سب كينكس أصلا جوروه سلزي عام بيت مغري بقول طوف ناي فيدرال منجستي يخون جزاي من محدارك للتجرا يخون بقول طوف أبزكا يزولو كمان بوست نكوز أننا كنحتتي قبلناي كنحتتي قبلناي تزيل عين مارن قلقالو تين ركبن يكوني من كسكاس نقبر عين خيلن كل جزء ما هو يكون من دقيقنا أبتحت دقنتنا وعلنا ساتم زم عبريهم الخدو أيام كنا باللوناي كنا استول اللوناي بدم بينا خن جنزول قبلنا عرسنا منجستي بعرسنا نم حدر نايب على الناس أتسالي ستايلنا معصبكو ليتنا تبلي وسر لي وساري لي فلت حاولنا ناي سلمون يالي وريهم يقوم بقدماي بليت مزيم من مكلاك يريو من يخاين فلطي سلازي الزخونتات كابكابينا نكوز كلاتنا حساب حزق نوون كنوسن يقبلنا كبير يدلي يغني لي حدا وسنا بالله لنا حدا سلسة سب كاب واجا خبابي حدا سب كوكل ناتو كلاستر كوي ناي كلاستر قبرنا ما تودعنا يا خلنا من تكن رأيا من تجنا بجنزة كناتي خور ايش برهان يعني اللي كور افقوا معي يعني اللي حساب قل ارتأتي قلت انتي حساب ولا انا اذا كم عندي وصل بحال
كام صرح يركض ليتي ده بسبب ده متى حدري كلا هلا بيقولوا هلا ساتهم النوى سوي كلا ور ساتهم النوى أنا هم تحضروا على توم كنا في اللتي مدروا المشروع ما هو من حضروا سوي كن يود أنا مالتي هذونا تودينا هذونا يدقوا كله إذا بحق إن هرقينه سلام إن هرقينه سلامه قنص أمر لنا نقول هرقينه كن شجرة قلنا إذا كانوا منقص الحاجة ذاك سلام أوصل بقبرها إذا كم عنده بس كل علينا النوا زي ما قال أخي هذا من مده حنا درد أنا قريول هذي يتود إنه كرد أنا يا خالي سلذي إذا ولا حتى تقولوا حالنا قريب قبر كبدي الدليل قلنا له أنا سورياني كمان فوست بميلو مالتهم أونم أما هذا رأينا قرار وطرنو إنيا سوريا በብልጽግና ማለት ነው በረሃ ላይ ነው የምናድረው በየጊዜው እየመጡ ሰኔ ጀምሮ ማለት ነው ህዝቡን እየጎጀሉ ሆሸለቆ ወንም ተራራ እኛ ያው አፈሙዝ አልተተኮሰም እንጂ ተያይዘና ያለን ማለት ነው በተለይ እንዳውም ጠጠራ ረድተውናል ሐምሌ 26 ወንም ሐምሌ 27 ዘጠኝ ምንሻ ሆኖ መጥተው ረድተውና አንጠጠራ ማለት ነው 3 ቀን 4 ቀን ሲታዩ አለመጣም መመሸጋለ አርገውታን ኪዳነ ምሕረት ማለት ነው ኪዳነ ምሕረት እኛ ዛሬን እንሞት ነገን እንሞት እያልን እየተንከባለልን ነው ያለነው ትናንትናም በ5 ማለት ነው መሳሪያ እንቀበል ነው ኑ ይያሉ እነሱ እየጎጀሉ የኛን መሳሪያ ለመውሰድ በተራራ ላይ እየተሸከፉ ከ50 እና ከ60 ማንት ሰው እያነሳሱ ይገኛሉ ማለት ነው ይሄን አማሃዳሪያችን ምንም አይዟችሁ የሚለን ሰው እንኳን የለም ወደ ወረዳ ብንደውልም ምንም የለም እና ካሁኑ ጀምሮ ያለን ኮማንድ ፖስት ቢነሳልን የሚል ሐሳብ አለኝ مزحزي قدمي لهم تقورا أفقوا يستقصوا مع إنه أول بيت مخرج استقصوا أوجا زون ويخاوجا كلاستر عبيس أجمع زنيو نايتي كمان بوست زبال زلوا بتعم عبيس أجمعنيو حزي أوزح حلف أخي واك نقبرس أوجا تمقافتي ما أخل طابع نايخلتي انطابع ببنا وعلنا بوتا حيثنا خنا كايد እቶም ሕማቃት ሓተላታት አካላት ኸይዶም ተዛሪቦም ለመከላከያ አምጽኦም ለቶም አመራርሓ ናይ ጣብያ አቦምበራት ከአስሮም የመክሮም ግን አው ዝነበሩ ናትና አባላት TDF ነባዕልና አባሉን ከይዱ ቀጥታ ለቶም ከወስዶም ለያሱ ደርብ ኣብ መንገድ መሊስዎ እዩ በኻላይ ደረጃ ልዕሊ 27 ሰብ ተመዝጊዮም ዝውቅዑ አፍት ቤት ማዛገጃ ናይ ዋጃ ጥሙጋ ቢሮ አዋዝሎ መከላከያ ተጠቅዖም አለው ተዋጃ ጥሙጋ ነበርተ አካላት ካብ ባዕለይ ጀሚሮ አለው ሰው መምርከውን አለው ስለዚህ እዚ ዝገብርዎ ዘለው እቶም ጠላማት ዝተባረሩ አካላት እላሓሸው ዝኸዱ ዳው ላመዝግቦ ዘለው ለቲ አባልና ከጥቆዕ ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ማሕበራዊ ስራሕቲ ከይስራሕ ተዋናጭፉ ህዝቢ ከይግልገል ምንታ ከዕንቀፍ ዝግበር ዘሎ ሜላ ዓብይ ፀገም ቅድም ክቡር አቶ ዳንኤል ዝጠቐሶ ንሓደ ወዲ ብፃይና እውን ኾነ ኢሉ ለይቲ ሰዓት 6 ናይ ለይቲ ኣብ ጥሙጋ ኣትዮም ወቂዖም መኸይዶም እዩ ሞይቱ ግደፎ ክደግምዎ ኢሎም ልሞተ ምን ብለህ ትደግማለህ ኢሎም ኮይኦም ሰው ኢሎም ገዲፎም መኸይዶም ረይሳ ኮይኑ ማለት እዩ ግን ፈጣሪ ናይቶም ወለድ ዕድል ኣይሞተን እቲ ቆልዓ ተሪፉ እዩ ኣሎ ብሂወት ሕዚ ግን ደማ ትስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ግን ብጣዕሚ እኩይ ስራሕቲ ይስራሕ ዘሎ እኩይ ስራሕቲ ይስራሕ ዘሎ መንገድ ክንከድውን መኸዲና ሲና ኩሉ ግዜ TDF ፈሸግርና ዮም ኮይኑ ሓለፍትና ላ ደወልና ለኦም ኢና ነፀግም ዘለና
ስለዚህ ሕዝቡን ህዝቡ ወፂኡ ሆይሉ ኮማንድ ፖስት ይውፃና ዝብል ሰልፊ ክገብር ኣለዎ ከተማ አላማጣ ይኹን ራያ አላማጣ ህዝቢ ደቅና ክማሃሩ እንተኮይኖም ህዝቢ ሆይሉ ክወፅ ኣለዎ ስቆይሉ ለቲዲኤፍ ላተፀበየ ኣይኮነን ከዝግባ በሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ ጠይቁ ሰልፍ ወፂኡ ትምህርት ቤትና ይከፈተና ኢሉ ተላዒሉ ህዝብ ክወፅ ኣለዎ አበይ ናይ ራያ ናይ ዋጃ ከተማን ጥሙጋ ከተማን ገጠር ጥሙጋውን ኣብ ኩለን ቤት ትምህርቲ ኣብ ኩለን ፀላ ኣለዎን እቲ ገጠር ወፂኡ ደቅና ክመሃር ሊውል ሰልፍ ክወፅ ኣለዎ ስለዚ እዚ ድማ ሓጋዝ ኮይኑ እቲ ህዝብና እውን ክንቀሳቀስ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ የቀኒየለይ ተዋሃበኒ ዕድል ክቡር ኣፈ ጉባኤ ብጣዕሚ ኣመስግን ወና ኣነ ገልጾሞ ከዓ እንሄዋ ትምህርቲ ብርትመልኸተ ኣብያተ ፅሕፈት ብርትመልኸተ ማለት እዩ እዚ ሰላም ክነግስ ትክክል ምሕደራ ክመሓደር እንዳኽር ኮይኑ እዚ ኮማንዶ ፖስት ካብ ሃለማጣ ክወፅ እንህዎ ካብ ከተማ ሃለማጣ ገጠር ራያ ሃለማጣ ክወፅ እንህዎ ምክንያቱ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዝክረ መለስ ጀምሩ ካብ እድገት ፋና ያው እቲ ቤት ትምህርቲ ካም ብገውርዎ ስለ ዘሎ ህፃናትና ክመሃሩ ስለ ዘይኽእሉ በዛ ዓይነት እዚ ህፃናትና መንተ ክመሃሩ ሰላምና መንተ ክነግስ ሰላም መንተ ክመሓዳደር እዚ ኮማንዶ ፖስት እዚ ክወፅልና እንህዎ ድብል ብከተማ ዙርያ ቃለ ይህብ ما أنا دول حذي لمكتر عفوا قبل عيتبر هدانياوي بعيتداني اللي دتوهابن عدل بذبيت مخرصم يا مسجن حذي كبولور دل انتايو سلازنا كمان بوست قداي ديت تقصر بالبرهان ديت تقصر احنا طرح يخونا كنا وصر نخل تنا كلنا جزاو منجست تسعر كجبرنا هو بس فيدرال منجست يوصل لنا دبل احنا ما واحد رؤي لنا واحد رؤي لنا جزاو منجست كل تجراي مس فيدرالو تراغاغورو يوصا كابوتانا مريتنا بعنا نام محاضر بعنا نجزينا احنا اسمح حبلنا سلازي ناي سلام سحقس عددا همامات هم دبحال احنا حنبلنا سمعنا الناس اننا جزاو محدار كل تجراي تزارارو يوصلنا حزبي لا موته لا تزرفه حفتو طروتو هيوتو روي سبكون አራያ ተወደይ ነው በቃ እና ስለዚህ እዚ ኮማንድ ፖስት እዚ ሃምበጋ አብዛሃርስ ምንም ድገብሮ ነገር ይውል ይውጻ ያውጸልና እحنا ለሆን ብለና ሰላማዊ ሰልፍ እንገብረና ጊዜው መንግስት ክልል ትግራይ ለ ተጽዕኖ ገብሩ ያውጾ ይድብለና በቃ ወደን ነው ያመስግን يغني አባላት ቤት ምክር ራያ አላማጣ እዚ ኮማንድ ፖስት እዚ كم حزبي كم رايا لاماطا كم كتما لاماطا حويرنا وسينا حويرنا خنوصو حويرنا خنقالس يغبأنا كم تحزل تقالسنايا يحز قالسيا بطعم زخبدت فيت نفيت مسلام وغا قليليو يحزن صنتت يخبيد دقنا كيمهارو 5 عامت صميمم أمورنا كين حسب كين نجد 24 ساعة كين سرح تخلخيلنا نزيهم زد توابع مريحنا نيرنا أفريسنا يو نزيهم نتوابع نزيهم قبوز خفل نزيهم الناولع الناس تيزا حدر مريحنا نيرنا اقعدنا يا كلهم ناينا يوم كاولهم مبلع قرأوا دام تحسره كندي حرش غرفو سيدكم الله كاون زيهم مبلع كتما لاماطا نيشتي من قدم تسرقت ذا كتما تاي مسيلا خمزلا رأيو هفتوكم خامنا قدم دني رأيو وشتنا نفتش رأسنا خامنا قدم دن هيدلي سلاز كابز خفي لي رايتاي يتأفق له أيو خمناتي امنت كاين تأفقن اللي على لنا حدقوا وما قانقانا ما حدقوا كل اللي وعلنا هيوتنا كوينا نتأفق لنا
ቋንቋና ላትሸረፈ ታ ወርቃው ንበሃል ናይ ራያ ቋንቋ ተጠፍእላ እያ ተምሓርኛ ለቀታልና ይኾነ ቋንቋና እዩ ናይ ፌደራል ቋንቋ እዩ ብሕገ መንግስቲ ይመነሉ እዩ ስለዚ ከም ራያ አላማጣ ተቀንዕና ለው እዩ ትልውህና ለው እዩ ርኢና እዩ ኢና ክነፍርስ ተለና መሪሕነት ኣብ ህዝቢ ኣቲና ክንመርሕ ተለና ርኢና እዩ ኢና ዝመረሮ ምዃኑ ዝገንፈለ ምዃኑ ርኢና ኢና ህዝቢ ባዕሉ እዩ መሪፁ መራሕቱ ሕና ይመረፅናሉ እዩ ሕዚ እውን ተስፋ ቆሪፆም ይፈራርሕ ኣለው እዮም ዋይ ዘይንብሎም ህዝቢ ልወቅዕሲ ወይ ናይ መሓዳሪ ወይ ናይ ተመራፂ ወይ ናይ ኣባል ውድ ወይ ናይ ቤት ምክሪ ዝወቅዕ ማሕበረሰብ እንተሃሊሱ ዘይንሕዞ ዘይንጥይቆ ዘይንብሎ ሕጊ እኮ የለይ ሕዚ ኣነ እዚኣ የክብል ድሕሪ ሕዚ ቁርፅነት እዩ ንቁረፅ ንቃለስ ዓዲ ነድሕን ይውፃእ ሰልፊ ንግበር ውሕዳት ኢና ሕዚ ብዙሓት ኮይና ኔና ካብ ኣላማጣ ካብ ራያ ኣላማጣ 5 ሰባት እዮም ብርሃነ ዝሓዛ ጉጅለ ካብ ከተማ ኣላማጣ 3 ኢና ነርና ድሓር ስዒቦምና መናእሰይ መጎስ ሽፈራው ዝመርሓ ጉጅለ ኣጠቃላሊ መጎስ ሽፈራው ናይ ክልቲኡ ወረዳ ጥራሕ ለይኾነስ ምስ ዳንኤል ናይ ጠቅላላ ዝዋደቡ ዞዋ ከም ዞዋ ተጨው ይልሃለ ሽምዓ ኮይን ዝወፀ ቆልዓ እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ዝወልዕ ቃልሲ ድማ ንህዝቢ ራያ ኣላማጣ ንህዝቢ ከተማ ኣላማጣ እውን መሪሕ ኮይኑ እዩ ኣላማጣ መቀይሮ ነጥብ ትብሂሉ እዩ ክነግረኩም ኣላማጣ መቀይሮ ነጥብ ናይ ቃልሲ ትብሂሉ እዩ ብዘይ ሕብእ ሽኩዕ መቀይሮ ነጥብ ናይ ትግራይ ኣላማጣ ራያ ኣላማጣ ከተማ ኣላማጣ ትብሂሉ ኣሎ ስለዚ ቃልስና ነጠናኽር ካብ ምቅላስ ወፃእ ካሊ መማረፀ ከም ዘይብልና ሓሲዩና ንቃለስ ካልአይቲ ኣብ ሃይማኖትና ዘሎ ኩነታት በይዛኻትኩም መራሕቲ ሃይማኖትና መሬትና ይሸጥዎ ኣለዉ እዮም ንኣምኖም ኣለና ንሳለሞም ኣለና ምንም ክንገብረ ይንኽእል እምነትና ስለዝኾነ እቲ እምነቶም ግን ዴሞክራሲ ማለት መሬት ምልዋጥ ምሻጥ እዩ ካብ ሃገር ሰሜን ወሎ ራያ ሃገረ ስብከት ዝብል ቋንቋ ምሽጥር ኣለዎ እዩ ግዛኣትና ሰሜን ወሎ ይኹን እዩ ካሊእ ዘረባ ይውሊ ብኡ ሰበብ ብገንዘብ ይመሓደር ኣለዉ ካብ ህዝቢ ዝወሰድዎ ዝወረርዎ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ብዓልየት ዝተኣሰረ ሓደ ሰነድ ረኸብናዮ እኒህ ክነግረኩም ብጣዕሚ ውርደት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘመሓደሩ ሰባት ናይ ኣላማጣ ቤተ ክህነት ደሞዝ ይወልዑ 50,000 ኣብ ወርሒ ክነግረኩም ቀፂሉ 30,000 25,000 ዝወልዑ ካህናት እኒሄው ኣገልገልቲ ግን ኣብ ሽግር እኒሄው ነታ ቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ዲያቆናትን ቄሳውስትን ኣብ ሽግር ኣለዉ እዚኢት ምሽጥር ነዚኦም ኢና ንሕብሕብ ኣለና ነዚኦም ኢና ኣይዘኹም ንብሎም ኣለና ኣይዘኹም ክንብሎም ኣለና ማህተም ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ሰሜን ወሎ ራያ ሃገረ ስብከት እዩ ዝብል እዚ ስሕተት እዩ ምሕደራ ብመን ይጣየሽ ተይልኹምኒ ብናይ መንግስቲ እዩ ብናይ መንግስቲ ዘዋደዊ ምሕደራና መንግስቲ እንተስተኻኺልዎ ቀፃሊ እንታይ ይገብር ኣይንፈልጢ ከስተኻኽሎ እውን ኣይኽእል እዩ ንቃለሶ ኢና ስለዚ እዚ ስሕተት ምዃኑ ፈሊጥና ንቃለሶ ካልኣይ ሕዚ መፅኡ ዘሎ ማንፌስቶ ናይ ስምረት እንታይ እያ ትብል ትሕዚ ዘልዕልዋ ኣለዎ እዚኣ መሬት ይሽየጥ ይለወጥ ኣሎ ሕዚ መጠሻ ኣላግባብ ይስራሕ ኣሎ እዩ ወይ ሕርሻኹም ይሸየጥ ተይልስ ዋይ ሕርሻ ይሸየጥ ይብል መምርሒኦም ሕዚ ውፅኦም ኣለዉ ኣብ ናይ ስምረት ፓርቲ ሕርሻ ይሸወጥ ይለወጥ እዩ ዝብል ሕርሻ እንተተሸይጥ እንተተለዊጥ ድማ ኣነ በዛ ዓቕመይ 4 ገባር ከፈናቅል እየ ኩልና ኣብዚኣ ዘለና ሰራሕተኛ መንግስቲ ክነፈናቅል ኢና
ስለዚህ መሬትና ኣብ ትሕቲ ኢህአደግ መቃብር እያ ትሽየጥ ዝብል ነይሩ መለስ ተጀሚራ ሕወሓት ድማ ኣይኾነ ይብል ኣሎ ገባር ጠፊኡ ገባር እንተጠፊኡ ኣነ እውን ኣይነብሪ ሕወሓት እንተየሌላ እውን ህዝቢ ይነብሪ ዝብል ሓደ መፈክር ናይ ውድብ እምነ ኩርናዕ እዩ ስለዚ ድሕሪ ሕዚ ኣብ መትከልና ፀኒዕና ክንቃለስ ንመሰልና ንመሬትና ክንቃለስ ኣለና ይቐኒየለይ ከም ዝፍለጥ ብዙሕ ፈተናታት ሓልፍና ኢና ኣብዚ ፈተና ክንበፅሕ ግን ገባርና ኣብ ጎንና ብምዃኑ የና ኣብዚ ደረጃ በፅሕና ኣመራርሓ ጣብያኹም ኣብዚ ደረጃ ውፅሑና ካብ ልገርመኩም ድዚ ቃልሲ እዚ ወላዕቲ ዝኾኑ ጣብያታት ፍሉይ እዮም ሰሌን ውሃ ጋርጃለ በሪ መእተይ ልትገበረትና ጣብያ ጋርጃለ እያ ካብ ጣብያ ኣመሓደርቲ ድማ ብፍሉይ መንገዲ ናይ ሁል ግዜ ለምለም ኣመሓዳሪ ተጋዳላይ ኣብርሃ ሓደ ግዜ ሞራል ሃውለ በይዛ ኣነ ኣብ ጎኒ ውድበይ ውድበይ ኣይኻድዒ ድመፀ ነገር ተሃለ ክጋፈጥ የብሉ ቁፅሪ ሓደ ካብ ኣመሓደርቲ ደረጃ ሓደ ኮይኑ ድሓግዘና ማለት እዩ እዚ ቃልሲ እዚ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥኹም ግን ጠንካራት በላሕትን እዩ ድዚ ክብሪ በፅሕና ኢና ውድብና ለለ ኣመላት እዩ ጋዕገልጠም ካጋጥሚ በድረግ እያ ትብል ሓደ ሻዕ ትወድቕ ትኽእል ኢኻ ትላዓል ኢኻ ሕዚ ለለ እንድሕ ወደቕና ህዝብና ይደልዕለና ካልእ ይኹን ሰላ ህዝብና ኣብዚ እንድሕ በፅሕና ሕዚ ህዝቢ ራያ ኣላማጣ ድሕልዮ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር እዩ ክቡር መምህር ምክትል ኣመሓዳሪ ዳንኤል ታምራት እዚአን ሕቶታት ጥምር ኣቡሉ በእርግጠኝነት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ለውጢ ከምዳምፅእ እርግጠኛ እየ ብፍላይ ገባርና ኣብ ጎኒ ውድብ መስመር ኮይኑ ተቃልሱና ንቃለስ ከምዚ ኣዳራሽ ሙሉእ እብሉ ትርለኖ ልብና ሕጉስ ይብሉ ልዕሊ ማንም ደኸመኒ ሰልኸየኒ ተይኹሚ ብዝሕዚ ሰዓት እንሆ መሰናኽል ሓለፍኩም ምምፃእኹም ኣነ ድዚ ቤት ምክሪ እዚ ዓብዪ ክብርነኒ ናእዳነኒ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ዓብዪ ተኣምር ኢኹም ትሰርሕኩም ብሓደ ይበሃል ብሰለስተ ኣርባዕተ ዓይነት ፈተና ሓደ ውዳበ ደይብሉ ስበር ልብል ሓደ ለለ ኣፍልጦ ለይብሉ ኣምሓራይ ልብል ሳልሳይ ለለ ድውድብ ክፍንቅል ውላድ በኽሪ ብልፅግና ዝኾነ ስምረት እዚ ሓይሊ እዚ ተዓገተኩም እዚ ኩላ መንገዲ ትሕዝኩም መፅኹም ኣብዚ ኣዳራሽ ተኣከብኩም ካዝ ላዕለ ዓብዪ ዓወት የለይ ካዝ ላዕለ ዓብዪ ክብሪ የለይ ሕዚ ያው ታተድልየና ሓንቲ ዓባይ ነገር ከም ቤት ምክሪ ራያ ኣላማጣ እውን ክትሕጉዝና ልግባእ ሓደ ከተማ ኣላማጣ ቤት ምክሪ ውሳነ ወስና ኢና ኮማንድ ፖስት ዝበሃል ሓይሊ ፀጥታ ካኽብር ተይኮነ ህዝቢ ትግራይ ብውግእ ኣይከኣለናይ ብዲፕሎማሲ ኣይከኣለናይ ፖለቲካ ድርድር ንግበር ሃንበልናዮ ዓቕሚ የብሉ ባይ ገብሩ ክደራደር ብዛሕና የለይ እዚአን ጉዳያት ምስ ኣበይኦ ሕዚ ለለ ኣብ መረብ ቤትና ከፍሉ 3 ዓመት ወዱ ሕዚ ላብራዮ ዓመት ይሸግር ኣሎ ማለት እዩ ኣሕና ከም ተጋሩን ድመሰልና ንቃለስ ህዝቤና ደውልናይ ንርኢ ስርዓት ግበር ክበሃል ክኽእል ነው እዚ ክኾን ድማ ቤት ፅሕፈትና ዓፅዩ ግልጋሎት ከይናግኒ ልምዓት ከይና ልምዕ ፕሮጀክት ከይመፅእ ተዓፅዩ ፕሮጀክት ኮማንድ ፖስት ስላተባሃለ ሰብ ሓምድሌቱ ለይቲ ፅዕኑ ወፁ ከይሓድር ተሽከርከርቲ ምንቅስቃስ ኣይፍቀዲ ኮማንድ ፖስት እዩ ላተባሃለ
ሰብ ልዳንዮ ደየለ ሰብ እንድሕሞይቱ ዳኛ የለ ፍርድ የለ ጥፋተኛ ክቅፅዓላ ትገብኦ ዕርቕ ምስ ወዳእኻ ክድ በቃ እዚ ደረጃ ዝሰርሕ ኮማንድ ፖስት ስርዓትና ካበላሽ ምሕደራና ካበላሽ ድመፁን ነው እዚ ዝተኸበረ ቤት ምክሪ ድዚ ተዓዝቡ ኮማንድ ፖስት ድበሃል ሓይሊ ህዝቢ ወሳኒ እዩ ህዝቢ ሓይሊ እዩ ህዝቢ መስመር እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ውክልና ድነኩም ንስኹም ኢኹም ሓደ ቤት ምክሪ 106 ሰብ ውክልና ዝሓዘ እዩ ሓደ ኣባል ቤት ምክሪ ኣብዚ እንሆ ኣባል ቤት ምክሪ ወሰነ ማለት ተኸሎ ጠቕላላ ራያ ኣላማጣ ወሰነ ማለት እዩ ስለዚ ዝተኸበረ ቤት ምክሪ ኮማንድ ፖስት ሃም ከተማ ኣላማጣ ይውፃእ ድብል ሰልፍና ካይዴና እቲ ናይ ራያ ኣላማጣ እውን ድጋፍ ክገብረልና ብፍላይ ኣብ ቀረባ ናይ ጣብያታት ምሳሓና ብሓባር ኮይነን ሰልፍ ክገብራ ፃውዒተየ ላቕርብ ብጣዕሚ እየ ላመስግን ውድብ ለሓዘ ይዕወት ውድብ ስለ ለሓዝና ተዓውትና ኣብ ዝበፅሕና ኣለና ሕዚ ለመፃእና ብሩህ እዩ ምስ ውድብና የቐኒየለይ ሕዝታ ዋና ነገራ ኣነ ኣብ ሰለስተ ነገራት እየ ከድህብ ሓደ እቲ ናይ ኮማንድ ፖስት ድብል ሕዚ ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ትግራይ ካሕቅቕ እዩ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅንቀት ስለ ዳምለጦ ሕዚ እውን እንደገና መሊሱ ካብ ፅነት እዩ ዝፅዕብ ዘሎ ኣብዚ ኩልና ትኩረት ገይርና ክንቃለስ ኣለና ማለት እዩ ከምቲ ሕዚ ዝተባሃለ ክወፅእ ኣለዎ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንሆ ኣብ ቤት ፅሕፈታት እንሆ ኣብ ኩሉ መንቀሳቀስ ያስልኩም እንሆ ኣሸጋሪ ኢድ እንሆ ስለዝኾነ እዚ ክወፅእ ከም ዘለዎ ብደንቢ ሓንቲ ሕዚ ዝተባሃለ ብጣዕሚ ኢና ናመስግን ሕዚ ናብቲ ድምፂ ኢና ንኸድ ኮማንድ ፖስት ክለዓለልና ኣለዎ ዝብል ኢና ነብፅሕ